गाड़ी खड़ी हुई, डीआईजी ने एकदम दरवाजा खोला और दरवाजा खोल कर बाहर जाकर तो 2 दर्जन गुंडे जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे और शलवार कमीज में थे, 2 दर्जन, वो एकदम झपट पड़े। हमने इससे ज्यादा वाज़ेह फैसला हुक्म हो नहीं सकता था, तो हमने कहा ठीक है। तो चौधरी साहब मुझे कहने लगे कि खोसा साहब तुसी तो मेरे मसीहा बने हो, तो मेहरबानी करके तुसी मेरे घर तक चलो तो एक कॉफी दा तुसी जेड़ा है पी लो। तो चौधरी साहब हमारे सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ हमारा ये रिश्ता है वकील साहिल का, हमारा उनका बहुत पुराना अदरवाइज भी रिश्ता है। वो कई दफ़ा इस घर में भी तशरीफ़ लाए हैं, मुख्तलिफ ओकेजन्स में, शादियों में, गमी में वो आते हैं। हम भी उनके शादी गमे में, जो हमारा एक देहाती तो क्या एक सोशल और समाजी हमारा एक ताल्लुकदारी होती है, वो हमेशा रही है। भले हम मुख्तलिफ जमातों में भी हों, हमारे साथ भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, हमारी जो जरदारी साहब की और यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना थी उसमें रहे। बाहर गए, मैंने कहा चलें ठीक है 5 मिनट, मैंने कहा चलो साहब 5 मिनट ही सिर्फ होंगे, ठीक है। हम बैठ गए गाड़ी में, जब बैठा हूँ तो डीआईजी मेरे साथ बैठ गया खिड़की के साथ, आगे एसपी बैठ गया ड्राइवर के साथ, चौधरी साहब बीच में बैठे और इधर साथ मेरे जो है वो लेफ्ट विंडो के साथ जो है हमारे ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच जो साहब सदर है लाहौर हाई कोर्ट के, वो चूंकि चौधरी साहब के साथ उनका ताल्लुक सियासी भी है और वकालत भी, वकील भी है, तो वो भी बैठ गए। अच्छा, चौधरी साहब के चूंकि बहुत सारे चाहने वाले आए हुए थे और वज़ादारी उनकी माशाल्लाह मशहूर ही है सारा, वकला भी बहुत तादाद में थे, तो वो नारे मारते हुए वो चौधरी साहब की गाड़ी के साथ साथ पायदान पर चढ़ के वो हो गए और एक काफिला जो है रवां हो गया। माल रोड लेते हुए हम नहर पर जब मुड़ते हैं, नहर पर तो वो जो एफसी रोड आती है उसकी तरफ अगर लेफ्ट पर जाएं तो चौधरी साहबान के घर एफसी रोड आ जाती है, एफसी कॉलेज के ऑपोजिट चौधरी साहबान के जो है घर हैं इनके। तो वहां तक पहुंचे हैं, मुड़ने से पहले ही वहां आगे एक रश सा लगा, हमें रश सा, गाड़ी खड़ी हुई, डीआईजी ने एकदम दरवाजा खोला और दरवाजा खोल कर बाहर जाकर तो 2 दर्जन गुंडे जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे और शलवार कमीज में थे, 2 दर्जन, वो एकदम झपट पड़े। मुझे तो उन्होंने कहा खोसा साहब आप गाड़ी से प्लीज नीचे उतर आइएगा। मुझे तो जाहिर है कि अलहदा करके तो एकदम झपट पड़े चौधरी साहब पर। चौधरी साहब ने कहा कोई वारंट्स तो दिखाएं, किस में लाए, कोई वारंट्स नहीं दिखाए। उठाया चौधरी साहब को 2 ने टांगों से और 2 ने जो है इधर से पीछे सर और बाजुओं से पकड़ा और इस तरह से वो जिस तरह किसी बोरी को उठा के तो इस तरह जाया जाता है, वो उठा के चौधरी साहब कुछ गशी में भी आ गए, क्योंकि जाहिर है कि उम्र का तकाजा भी है, सेहत का तकाजा भी है, तो कमजोर भी हुए हैं, इसमें कोई शायबा नहीं है। 4.5 महीने से वो कस्टडी में है और मुख्तलिफ, एक में बेल होती है, दूसरे में, तीसरे में बेल होती है, फिर तीसरे में बेल होती है, चौथे में, जो आजकल एक बदकिस्मती से चल रहा है। और यही वजह थी कि ये ऑर्डर किया जज साहब ने भी तंग आकर के भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने। बाहर नहीं देखा होता, उन्होंने जनाब चौधरी साहब को उठा के दूसरी एक गाड़ी आई हुई थी उसमें डंप किया और चौधरी साहब को वो लेकर चले गए। तो ये आप इस तरह देखिएगा कि ये तो परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया है, ये उन्होंने निज़ाम अदल को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पाकिस्तान के कानून को गिरफ्तार किया, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को गिरफ्तार किया, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को जो है गिरफ्तार किया और ये तज़हीक की है, ये गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल है, ये अगवा है, अगवा है। ये इस तरह से जब हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि किसी भी एमपीओ में भी गिरफ्तार नहीं करोगे, और फिर बुला के कहा, और फिर उन दोनों डीआईजीज को और एसपी को ये कहा कि आप इनको हिफाजत से घर छोड़कर आएंगे, ये मेरा हुक्म है। उसके बाद इससे ज्यादा तज़हीक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है और ये मेरी आंखों के सामने हुआ। और मेरी बदकिस्मती कि मैंने जज साहब को ये कहा कि इनको ये तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, और जज साहब ने कमाल उन्होंने वो करते हुए मैं समझता हूँ
استقامت کے ساتھ، انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے جج تو یہی کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہم سمجھتے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو یہ حرکتیں جو شریف برادران کی جو حکومت کے دورانیے میں تھے، پی ڈی ایم کی جو کچھ ظلم اور جبر اور بربریت ہو رہی تھی، ہمارا خیال تھا کہ یہ تھم جائے گا. لیکن یہ بالکل اس کا تسلسل ہے. جس طرح آپ کی مہنگائی اسی کا تسلسل ہے، آسمانوں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح ڈالر کی پرواز بدستور اور بسلسلہ چلتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح آپ کا سٹاک ایکسچینج کریش کر کے جو ہے جا رہا ہے، اور جس طرح آپ کی جو ہے تاجر برادری جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے اس مہنگائی کی. یہ بالکل تسلسل چلا آ رہا ہے. اور آج کا جو حرکت یہ چوہدری پرویز الہی والی کی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. کم از کم میں ایک اتنی شرمندگی مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے احساس ندامت بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیا یہ ہے پاکستان جس کا تخیل ایک بیرسٹر علامہ اقبال نے کیا تھا؟ کیا یہ پاکستان ہے جس کا تکمیل جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا؟ کیا یہ آئین پاکستان ہے جس کو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا؟ یا یہ وہی تسلسل ہے جس پر جو ہے ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو تم باز آ جاؤ ایٹم بام بنانا، ورنہ تمہیں ایک ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے. عبرت کا نشان، غلام ہے نا ہم، عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کا تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا. اور کس نے لگایا؟ گماشتے جو تھے امریکہ کے، ضیاء الحق، مولوی مشتاق. بدقسمتی سے عدلیہ بھی اس میں جو آج تک سارے اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ سائفر کا مقدمہ دیکھ لیں. ایک ڈونلڈ لو، وہ تو چلے وہ پھر بھی ہینری کسنگر انٹلیکچوئل بھی تھا اور وہ فرسٹ سیکرٹری بھی تھا، یعنی فارن منسٹر تھا. یہ ڈونلڈ لو ایک چھوٹا سا ڈپٹی سیکرٹری کی لیول کا بندہ جو ہے، یہ ہمارے ایمبیسڈر کو، مجید کو، امریکہ میں جو پاکستانی ایمبیسڈر تھا، اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو چلتا کیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. کیا بات ہے یار! 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کے لیے جس بندے نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور جس بندے نے اس سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے اسٹرانگ ڈیموش دیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید قسم کی مداخلت ہے. اور اس پر ساروں نے متفقہ کہا کہ ایک بڑا سخت قسم کا جو ہے ان کو تنبیہ دی جائے ڈونلڈ لو کو یا امریکہ کو ڈپلومیٹک کورٹ کے ذریعے. اور پھر دوبارہ اس کی تصدیق شہباز شریف